শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুভারম্ভ করব শিল প্রভুপাদের আশীর্বাদ নিয়ে। সবাই হাত জোর করে শিল প্রভুপাদকে প্রণাম মন্ত্র বলুন। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ নির্বিশেষ কি চায়। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। আজকে আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুভ আরম্ভ করব। এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণে শ্রী চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ। বস্তু निर्देश। तो थर्ड वाला जो श्लोक है मंगलाचरण का, वो वस्तु निर्देश के ऊपर है। वस्तु निर्देश माने ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक, माने क्या ऑब्जेक्टिव है बुक का, क्या वस्तु। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। वो किस रूप में उपलब्ध कर सकते हैं व्यक्ति? तीन प्रकार से, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये वस्तु निर्देश के बारे में अभी ये थर्ड वाला चैप्टर है महाप्रभु के ऊपर। वस्तु निर्देश मंगलाचरण श्री चैतन्य तत्व निरूपण। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ নির্গত রশ্মির ছটা, এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন তার आंशिक प्रकाश। कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, कृपया वही रोक दीजिएगा। এই সূত্রে পুরুষ অবতার তত্ত্বেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। सत्यनारायण प्रभु सुनाई दे रहा है? साउंड क्लियर है? এই সূত্রে পুরুষ অবতার তত্ত্বেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধজীবের উৎস, কিন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অংশ অবতার এবং কি বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের আদি উৎস, যাকে মায়াবাদী দার্শনিকেরা পরম তত্ত্ব বলে মনে করেন। ভগবানের প্রভাব ও বৈভব প্রকাশ, তার অংশ অবতার এবং সপ্তাবেশ অবতারেরও বিশ্লেষণ এই পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। ইয়েস, অচ্যুত করুণেশ্বর প্রভু। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অংশ অবতার, এটা কিরকম তো বোঝা? কোন জায়গাটা লেখা আছে বলুন? জাস্ট একটু বললেন, তার উপরেই আছে। কিন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অংশ অবতার, এমনকি বৈকুণ্ঠ নারায়ণের আদি উৎস। হ্যাঁ, পুরো সেন্টেন্সটা না বলে লোকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, যেখানে আপনি থামলেন। কি বললাম বুঝতে পারছেন? সমস্ত উৎস ওই জিনিসটা না বললে লোকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সমস্ত উৎসর মানে সোর্স অফ অল অংশ অবতার। অংশ অবতারের উদাহরণ দিন অচ্যুত করুণেশ্বর প্রভু। অংশ অবতার নিত্যানন্দ প্রভু। ওকে, প্রথম একদম ইমিডিয়েট এক্সপ্যানশন বলরাম জি, হ্যাঁ, বা নিত্যানন্দ প্রভু। অংশ অবতারে যত ভগবানের আলাদা আলাদা অবতার আছে, যেমন নৃসিংহ, বরাহ, লীলা অবতার, এগুলো সব অংশ অবতারই আসবে। চার প্রথম যে চতুর্বিহ যে আছে শঙ্কর্ষণ আদি, সেগুলো অংশ অবতারই আসবে।
এক্সপেনশন। অংশের অংশ অংশ অবতারে আসে, অংশের অংশ মানে কলা, সেটাও অংশের অবতারই আসে। ভগবানের প্রভাব ও বৈভব প্রকাশ তার অংশ অবতার আর সপ্তাবেশ অবতারেও বিশ্লেষণ এই পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং কৌশল লীলার আলোচনাও এখানে করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে তার নবযৌবন সম্পন্ন রূপই হচ্ছে তার নিত্য রূপ। नवजौवन संपन्न रूप, आई थिंक इट इज कितना उम्र का उनका नवजौवन संपन्न रूप? 16 अप्रोक्सीमेटली 15-16 साल के होंगे। वही भगवान का नित्य रूप। माने अगर आप भगवान का धाम में जाएंगे गोलोक वृंदावन में तो देखिएगा वही उम्र फिक्स है, वही उम्र का जो चेहरा है वही। ठीक है इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? ओके। চিদাকাশে অনন্ত চিন্ময় লোক বা বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে, কারেক্ট, যেগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তেমনি তার বহিরঙ্গ শক্তির প্রভাবে অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং জীব তার তথস্থা শক্তি সম্ভূত। যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তার অতীত আর কোনো কারণ নেই। তো বারবার এই কথাটি বলা হচ্ছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তো এর মানে বুঝতে হবে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন অবতারী। ওকে, তেমনি কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী। তিনি নিত্য এবং তার রূপ চিন্ময়। সমস্ত শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং স্বয়ং। এই পরিচ্ছেদে দৃঢ় ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে तो किसी को नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान का अंश, अगर अवतार का एक रूप एक उदाहरण दीजिए अगर हम पूछा तो कोई बोले अंश अवतार का उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु, ये गलत होगा। दैट विल बी रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि महाप्रभु हच्छेन उत्स अवतार, जस्ट लाइक कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल अंश अवतार। इज इट क्लियर? ভেরি গুড। এই পরিচ্ছেদে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে কৃষ্ণ ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য ভক্তকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তার তিনটি প্রধান শক্তি, তার লীলা বিলাস এবং জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে হবে। ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में क्या आएगा। लास्ट वाला सेंटेंस हिंदी में पढ़िए कोई। उन्हें कृष्ण के साकार रूप, उनकी तीन प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे शुरू हुआ है सेंटेंस, ऊपर से पीछे और लाइन है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी तीन प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो पहला श्लोक, श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, बालोऽपि यत् अनुग्रहात्, बालोऽपि यद् अनुग्रहात्, तरेण नाना माता ग्राह,
तरेत्नानामतग्राह तरेन नानामतग्राह तरेन नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। व्याप्तं सिद्धांत सागरम। আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যার কৃপার প্রভাবে এমনকি অনভিজ্ঞ শিশুও বিবিধ মতবাদ রূপী কুমিরে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাগর অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। হরি বল। কুমিরে मतवादी रूपी ना, मतवादी रूपी कुमीर माने अलग अलग मत के, जैसे उनको क्या कंपेयर किया गया, क्रोकोडाइल से कंपेयर किया गया। पूरा सागर भरा हुआ है, जैसे ब्रह्मांड भरा हुआ है अलग अलग कोई तो धर्मों से, वैसे सागर भी अशोक प्रभु भरा हुआ है क्रोकोडाइल से अलग अलग। हाँ, लेकिन अगर महाप्रभु का कृपा हुआ, एक अनभिज्ञ शिशु इस सागर को क्रॉस कर सकता है। हरि बोल। तात्पर्य, परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुर कृपार प्रभावे अज्ञान एवं अनभिज्ञ शिशु और विभिन्न दार्शनिक मतवाद रूपी भयंकर जलचर प्राणी संकुल अज्ञानेर समुद्र अनायासे वेरी इजिली अतिक्रम करते पारे। बौद्ध, ये देखिए क्रोकोडाइल क्या क्या है। बौद्ध दर्शन, तार्किकদের জ্ঞান পদ্ধতি, পতঞ্জলি ও গৌতমের যোগ পদ্ধতি এবং কর্ণাট কপিল, ये 2 নম্বরই কপিল, দত্তাত্রেয় আদি দার্শনিকদের মতবাদগুলি হচ্ছে অজ্ঞান সমুদ্রের ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী সমূহ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই সমস্ত সংকীর্ণ মতবাদদের প্রভাব অতিক্রম করে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্ম জীবনের পরম আশ্রয় রূপে গ্রহণ করা যায়। তাই বদ্ধজীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করে আমরা তার বন্দনা করি। तात्पर्य समाप्त। राजीव प्रभु। वो यहाँ दत्तात्रेय को भी मतलब वैसे बताया गया, दत्तात्रेय का दत्तात्रेय तो भगवान अवतार, ये भी कोई 2 नंबरी दत्तात्रेय होगा शायद हमको ठीक मालूम नहीं है। जैसे 2 नंबर माने सेकंड हैंड कपिल है, कपिल हो सकता है। गुड पॉइंट। ये सत्यमा माता जी। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था। ओके, 2 नंबर श्लोक। कृष्णोत्कीर्तन गाननर्तन कलो पथो जनी व्रजिता सद्भक्तावलिहं सचक्र मधुपा श्रेणी विहारस्पदम् कर्णानन्दिकलाद्वय निर्वहुतु मे जिह्वमारु प्रङ्गने श्री चैतन्य दयानिधे तव लसा लीला शुद्ध स्वर्धुनी। तो जी कहाँ से लिया हुआ है? कहाँ से लिया, अब ये देखते हैं। ये डायरेक्ट कविराज गोस्वामी का ही है। हे दयार समुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु, गंगार अमृतमय धारा सदृश आपनार अप्राकृत लीलामृत आमार मरुभूमि सदृश जिह्वाय प्रवाहित होक। এই অমৃতের ধারাকে পরিশোভিত করেছে গান, উচ্চ সংকীর্তন ও নর্তন রূপ
পদ্ম সমূহ, যা শুদ্ধ ভক্ত মণ্ডলী রূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সমূহের বিহার স্থল। এই অমৃত রূপ নদীর প্রবাহে এক মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, যা তাদের শ্রবণ যুগলের পক্ষে পরম আনন্দদায়ক। তাৎপর্য: আমাদের জিহ্বা নিরন্তর অর্থহীন প্রলাপে নিয়োজিত থাকার ফলে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এখানে জিহ্বাকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ মরুভূমিকে উর্বর করতে হলে নিরন্তর জলসেচনের প্রয়োজন হয়। আচ্ছা, মরুভূমিতে জলের প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। শিল্পকলা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, নিরস দর্শন, কাব্য প্রভৃতির মাধ্যমে যে ক্ষণিকের সুখ আস্বাদন করা হয় তাকে এক বিন্দু জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উসে তো কুছ নেই হোগা মরুভূমি में। কারণ যদিও এই সমস্ত বিষয়ে পারমার্থিক আনন্দের আভাস রয়েছে, কিন্তু সেগুলি জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা পরিপূর্ণ। अच्छा, ये सब में पारमार्थिक आभास रहा है आनंद, थोड़ा बहुत क्षणिक आनंद है बोल रहे हैं। তাই এককভাবেই হোক অথবা সমষ্টিগতভাবেই হোক, তা আমাদের জিহ্বারূপী মরুভূমির অন্তহীন তৃষ্ণাকে निवारण करते पारे ना। अभी कलेक्टिवली भी नहीं कर सकता है, इंडिविजुअली भी ये सब हम लोग के जिह्वा का तृष्णा को निवारण नहीं कर सकते। क्लियर है? তাই বিভিন্ন সভা সমিতিতে উচ্চস্বরে এই সমস্ত বিষয়ের বহু আলোচনা হলেও আমাদের মরুভূমি সদৃশ জিহ্বা শুষ্কই থেকে যায়। আরে শুকনোই থাকে। এই কারণে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মের চতুর্দিকে সন্তরণকারী হংসের মতো অথবা গুঞ্জনরত মধুলোভী মধুকরের মতো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্য ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। হরি বল। पंकज प्रभु, ওই একভাবেই হোক অথবা সমষ্টিগত ভাবে, সমষ্টিগতটা কি মানে? वही ये जो शिल्पकला, संस्कृति, राजनीति, हाँ, ये कलेक्टिवली भी हम लोग को कोई रस नहीं दे सकता है और इंडिविजुअली भी हम लोग को कोई रस नहीं दे सकता है। ब्रह्मवादी, मोक्षवादी अथवा এই ধরনের সূক্ষ্ম মনোধর্মী তথাকথিত দার্শনিকেরা মানুষকে সেই অমৃতের স্বাদ সন্ধান দান করতে পারে না। জীব নিরন্তর সেই চিন্ময় আনন্দের অন্বেষণ করছে। তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তার শুদ্ধ ভক্তদের কৃপাতেই কেবল যথাযথভাবে তৃপ্ত হতে পারে। ঠিক আছে প্রভু? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা কখনো মহাপ্রভুর হওয়ার বাসনায় মহাপ্রভুর অনুকরণ করে তার শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। পক্ষান্তরে মধুলোভী মধুকরেরা যেমন কখনোই মধুপূর্ণ কমলকে পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না, তেমনি তারাও কখনো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী চরণ কমল পরিত্যাগ করেন না। এনি কোয়েশ্চেন? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় লীলার আনন্দ সংভূত নৃত্য ও সঙ্গীতে পূর্ণ। हरि बोल। डांसिंग कीर्तन में पूरा भरा हुआ है चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे आपने क्या बताया कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कौन नहीं छोड़ना चाहेगा? जो महाप्रभु के भक्त लोग हैं वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। तुलना किससे दिया गया है? जैसे मधुलोभी मधुकरेरा, जैसे जो बम्बलबी से जो मधु निकलता है उसका जो लोग चोरी करता है ना, चोरी ना क्या, ऐसे काट के लेता है, आप देखे होंगे। उन लोग भी इंद्रावती माता जी कभी छोड़ता नहीं।
मधु चक्र। तो वैसे ही जो भक्त लोग हैं वो कभी गौरांग महाप्रभु का शरण आश्रय और उनका भक्तों का शरण कभी नहीं छोड़ता है। तो एकदम बम्बे की कलेक्टर जैसा हमेशा रह जाता है वहाँ। अच्छा, शुद्ध भक्तों के लिए बोला गया है प्रभु। यहाँ तो भक्त लोग बोला गया है। यहाँ भी देखिए तो सब चैतन्य चरितामृत डेली लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो पॉइंट सिस्टम भी नहीं है। हम अगर तो वो लेवल पे नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ तो लेवल पे है, नहीं तो आ रहा है क्यों? टेस्ट मिल रहा है तो ऐसे ही आ रहे हैं लोग। मधु मिल रहा है तो ना। तो अगर आप बोलेंगे शुद्ध भक्त के लिए बोल रहे हैं तो फिर ये तो झूठा हो गया। फिर आप लोग जो आ रहे हैं ये तो फिर कोई तब हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा कि आप लोग ऐसे ही आ रहे हैं कुछ पॉइंट सिस्टम के लिए क्या। उसके वी ऑल्सो हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, शुद्ध भक्त के लिए तो ऑफकोर्स है, लेकिन साधक के लिए क्या वो अमृत नहीं है? तो हम लोग क्या ऐसे बेकार आ रहे हैं डेली? ऐसे ही आ रहे हैं? है प्रभु है, उसको मिल रहा है, नहीं तो ऐसे क्यों आ रहा है? यस वो तो बोला उसलिए अभी तो पॉइंट्स भी नहीं है। यस इंद्राणी माताजी। প্রভুজি আমি একটু বাইরের কথা বলছি। এই রবীন্দ্রনাথের অনেক পূজা পর্যায়ের গান আছে, আর জনগণ মন অধিনায়কেরও একটা প্যারা আছে পুরো কৃষ্ণকে নিয়েই বলছে। হ্যাঁ, আমি হোয়াটসঅ্যাপে দেখছিলাম ওই দিন। হ্যাঁ, এই পূজা পর্যায়ের গান কিন্তু যখন করি আমাদের কেন মানুষ এত অ্যাট্রাক্ট হয়, তার মধ্যে কিন্তু ভগবানের সম্পর্কে বলা আছে, কিছু তো আছে। কিন্তু ওই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বা আলাদা করে কৃষ্ণের নাম নেওয়া হয় না বলে হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু গানে কিন্তু আছে ভগবানের সম্পর্কে অনেক। সে তো আছে, প্লাস আমার গুরু মহারাজ যেমন বলছিলেন, কোথায় একবার কোনো প্রবচন বা কোনো একটা কথায় কথোপকথন বলছিলেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এটি শতগুণের স্তরে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে দেখবেন লোকে খুব পিসফুল হয়ে যায়, খুব শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তো বলছিলেন এমনি কথায় কথায় যে এটা শতগুণের স্তরে, কিন্তু বিশুদ্ধ শতগুণের স্তরে না, শতগুণের স্তরে। यस करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु रविंद्रनाथ जी की जो भानु सिंह की पदावली है, भानु सिंह की पदावली, वो तो सिर्फ राधा कृष्ण को लेकर ही है, और वो बंगाली में भी नहीं है, वो तो अवधी भाषा में है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ओनली ऑन राधा कृष्ण। अच्छा। बहुत ही सुंदर गाने हैं भानु सिंह की पदावली जी। अच्छा, ओके। হতেই পারে। তারপরে যেমন আপনি বলছেন ভানু সিং কি পদাবলী, এরকম দেখবেন তুকারামের ভজনগুলি। কে যেন যাচ্ছেন, আমি বলছিলাম, হ্যাঁ রাজীব প্রভু যাচ্ছেন পন্ডরপুর, ওখানে তুকারামের রাধা পন্ডিত না তুকারামের ওই বিঠ্ঠলজি দর্শন করতে, বিঠ্ঠলজি। হ্যাঁ, আমি বললাম যে ওখানে যদি তুকারামের ভজন বইটি যদি পাও তো নিয়ে আসো, কারণ কি একদম তুকারাম তো মানে বিঠ্ঠল তো সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ওখানকার লোকাল ভজন কি সুন্দর, কি হয়তো আমরা মারাঠি ভাষায় হবে তো বুঝতে পারবো না, কিন্তু তার ট্রান্সলেশন করলে তো বুঝতেই পারবো, है ना। यस, पृथ्वीनंद प्रेमा जी। कृष्ण प्रभु जी तुकाराम जी तो प्योर भक्त थे मतलब, लेकिन अदरवाइज जितने भी भजन या किसी का भी जो नाम लिया जा रहा है वो लोग प्योर भक्त नहीं। जैसे कि अदरवाइज क्या, अदरवाइज जो सबके नाम लिए जा रहे हैं, अब जो भजन आ रहे हैं, जो बोले ना कि रविंद्र नाथ जी का जो है, जो अभी माता जी लोग अभी बोली, भानु सिंह, और एक वो बोली रविंद्र संगीत जो है, रविंद्र संगीत तो मैं बोला लेकिन उसको यहाँ से तुलना नहीं कर सकते। मैं बोला इसीलिए सतोगुण के स्तर पे है, और बाकी जो है अभी माता जी ने बताया अवधी भाषा में राम जी का कीर्तन, वो तो विशुद्ध सतोगुण में है, राम जी का गुण कीर्तन हो रहा है, उसका रविंद्र संगीत से तुलना नहीं है, दो अलग चीज है। यस प्रभु जी, वही बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो शुद्ध भक्त के लिखा हुआ बोला हुआ भजन और एक जड़ जागृत का लिखा हुआ बोला हुआ भजन अलग होता है, जो असर करता है। इसलिए सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण में भी तो अंतर है ना। सतोगुण means it will bring you to the mode of goodness but not pure goodness। বুঝি, যদিও বলেছে যদিও পারমার্থিক আনন্দের আভাস রয়েছে, কথাটা বলেছে। হ্যাঁ, কারণ যদিও এই সমস্ত বিষয়ে পারমার্থিক আভাস রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি জড় প্রকৃতির কলুষের দ্বারা পরিপূর্ণ। যদিও পারমার্থিক আনন্দের আভাস রয়েছে, এখন যাই না রাজনীতি সমাজনীতিতে কি পারমার্থিক আভাস ভগবান জানে,
यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो विठल भगवान और तुकाराम जी का जो पिक्चर आया था मराठी भाषा में, उसको डबिंग करके हमारे सेंटर में दिखाया गया 2 बार में प्रभु जी। बहुत हिंदी में है, डबिंग करके क्यों दिखाया? वो तो हिंदी में भी अवेलेबल है। वो पूरा मराठी भाषा में ही फिल्म दिखाया गया था, उसका नीचे लिखकर हिंदी में आता था। बहुत अच्छा, 2 घंटा लगा प्रभु जी। 2 संडे हम लोग यही देखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जाके। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में जी। हम लोग भी देखे थे 3-4 साल आगे, 5 साल आगे घर पे पिक्चर 2 संडे हम लोगों का ऐसे ही बीता। सिर्फ पिक्चर देख के थोड़ा सा लेक्चर हुआ, बाकी पिक्चरें देखे हम लोग। बहुत अच्छा संडे कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जीवित पूरे सुशरीर गए हैं बैकुंठ धाम, उनके लिए विमान आया था प्रभु जी। ऐसा कुछ दिखाया गया। हरि बोल। बहुत बार डाला भी है ग्रुप में वो पिक्चर। प्रभु जी हम भी देखें ये वाला पिक्चर। वैसे आप लोग अपना सेंटर में, अकबरपुर सेंटर में ये भी कर सकते हैं, नीलाचले महाप्रभु, बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। हरि बोल जी प्रभु जी, बहुत सुंदर पिक्चर जी। আপনার ক্লাসে একদিন দেখিয়ে দেবেন। ठीक है। मैं প্রভুজি বিদ্যাপতি তো খুব সুন্দর था। বুদ্ধ বিদ্যাপতি যে লিখেছে সবকিছু, যে রাধা চান করছিল, বিদ্যাপতি রাজাকে দেখিয়েছিল যে চান করার মাধ্যমে কিভাবে রাজাকে সন্তুষ্ট করানো যায়। মানে বিদ্যাপতির প্রতিটা স্টেপ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে, राधा रानी के लिए। हरे कृष्ण बाबा। वेरी गुड। तो ऐसे बहुत अच्छा पिक्चर है आगे। ये संत तुकाराम तो बहुत ही बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। फिर नीलाचले महाप्रभु, আরেকটা আছে নিমাই সন্ন্যাস। ও ওয়ার্ল্ড ফেমাস বুক। বাবুজি এই যে তুকারাম সেদিন একটা আপনি কথা বলেছিলেন যে মানুষের পয়সা হয়ে গেলে কি হয়। এই তুকারামের একটা বচন আছে, সেটা যদি পারমিশন দেয় বলতে পারি। না, পারমিশন নেই। ওকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন, শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় লীলার आनंद संभूत नृत्य और संगीत पूर्ण, एकदम डांसिंग कीर्तन में पूरा भरा हुआ है महाप्रभु। कितना जगह में महाप्रभु डांस करते करते जा रहा है, कीर्तन कर रहा है, भक्त लोग के साथ नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, पूरा भरा हुआ है। এখানে গঙ্গার নির্মল জলধারার সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে, যে জলধারা সর্বদা পদ্ম ফুলে পরিপূর্ণ থাকে। এই পদ্মের সৌরভ ও মধু আস্বাদন করেন হংস ও মধুকর সদৃশ শুদ্ধ ভক্তরা। তাদের কীর্তন সুরধ্বনি গঙ্গার প্রবাহের মতো শ্রুতি মধুর। এই গ্রন্থের প্রণেতাকে কবিরাজ গোস্বামী। এখানে বাসনা করেছেন যে সেই মধুর প্রবাহ যেন তিনি তার জিহ্বাকে সিক্ত ও মধুরময় করে। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজেকে জড়জগতের বিষয় আসক্ত মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা সর্বদাই শুষ্ক জড় বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত থেকে ভগবত প্রেমরূপী অমৃতের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। তারা যদি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তনে তাদের মরুভূমি সদৃশ জিহ্বাকে নিয়োজিত করে, তাহলে তারা দিব্য অমৃতের স্বাদ লাভ করতে পারবে এবং তাদের জীবন যথার্থ আনন্দময় হয়ে উঠবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নিজের আচরণের মাধ্যমে সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। जय जय श्री चैतन्य। अच्छा, मैं बहुत अच्छा बुक, हाँ, मैं सोचा आप लोग को बोलूंगा, ये प्लीज आप लोग हो सके तो खरीद लीजिएगा, एकदम टू गुड बुक है ये। इसका नाम है श्री श्री प्रेम विवर्त। बहुत बार इसका उल्लेख भी आता है, प्रेम विवर्त। प्रभुपाद जी भी बहुत बार इसको लिखते हैं। ये मैंने गौरी मठ से मंगवाया। और ये कौन लिखा है? ये जगदानंद पंडित, उनका द्वारा लिखा गया ये बुक है, जो महाप्रभु का पार्षद जगदानंद पंडित। किनका अवतार है? सत्यभामा। हाँ, तो पूरा एकदम बंगाली जो पद्म रूपी जैसे है ना बुक, बंगाली पद्म, समझ रहे आप, जैसे चैतन्य चरितामृत वैसे ही ये बुक है। मार्वेलस, में कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा विवरण। माने वो जगदानंद पंडित लिखते हैं महाप्रभु की लीला के ऊपर, तो भक्ति रत्नाकर जैसा है, भक्ति रत्नाकर जैसा, यस। तो इसीलिए हो सके तो ये बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने भी
अभी तो आई डोंट नो, बृहद भागवतामृतम के बाद ये शुरू कर लेंगे। प्रभु फुल नेम क्या कहा आपने? श्री श्री प्रेम निवर्त। हाँ, प्रेम विवर्त। बहुत बार प्रभुपाद इस बुक का उल्लेख करता है। 3 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये बुक हिंदी में है? ये तो मालूम नहीं है, हो सकता है। मंदिर में पूछने से बताएंगे ना? हिंदी नहीं है। हिंदी में है? नहीं है, नहीं है प्रभु, हिंदी नहीं है। हम पूछे थे। ये एक उद्देश्य है क्यों हम आस्ते आस्ते आप लोग को अनुरोध करते हैं बंगाली, इसलिए नहीं कि मैं बंगाली हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी, ये इसको मत समझिएगा। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि नहीं तो आप लोग बाद में बहुत चीजों से वंचित रहेंगे, क्योंकि बुक्स नहीं है वो भाषा में, तो क्या कीजिएगा फिर? पढ़ने से मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, सो इसीलिए स्लोली भक्ति रत्नाकर, ये चैतन्य, ट्राई टू स्लोली पकड़ में आ जाएगा। बंगाली भाषा उतना डिफिकल्ट नहीं है, और जो हिंदी भाषी उन लोग का तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग साउथ इंडियन होते, केरला से होता तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझने। लेकिन आप लोग हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी लोग के लिए बंगाली बहुत इजी है। 3रा श्लोक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जय हो श्री गौरांग महाप्रभु समस्त भक्त वृंदे। सब हाथ उठाकर बोली जय 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 जय। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। এখন আমি প্রথম 14টি শ্লোকের ব্র্যাকেট में तृतीय श्लोकेर अर्थ बर्णना करছি। आउट ऑफ फर्स्ट 14 थर्ड वाला कर रहे हैं। ता হচ্ছে परम तत्व के निर्देश करे तार उद्देश्य मंगलाचरण। परम तत्व कौन है? कृष्ण या महाप्रभु यहाँ, ओके, उनके लिए मंगलाचरण। तो पहला 14 श्लोक किनका किनका है, कौन बता पाएगा? याद है किसी को? पहला 6 श्लोक महाप्रभु के ऊपर, 7 से 12 नित्यानंद प्रभु के ऊपर, सब भूल गया। फिर 13 नंबर किनका है? अद्वैत आचार्य, और 13-14 अद्वैत आचार्य के। तो परम तत्व को पहला 14 श्लोक क्यों बोला गया है? क्योंकि पंचतत्व में ये 3 विष्णु तत्व है। 1 से 14 इसीलिए परम तत्व के ऊपर है श्लोक। समझ में आया महामंजिल माता जी? 5 नंबर श्लोक। अभी 5 नंबर श्लोक क्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? जो देखिए अभी ये चैप्टर पूरा 3rd नंबर श्लोक के ऊपर है, माने फर्स्ट चैप्टर का जो 3rd नंबर श्लोक है उसी के ऊपर है। तो 5 नंबर श्लोक वही 3rd नंबर श्लोक है पहला चैप्टर का। समझ में आया सबको? हाँ प्रभु जी, हाँ। ये 3rd नंबर श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट मंगलाचरण का, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। पांच नंबर श्लोक। यदद्वैतं ब्रह्म पनिषदि तद्यप्यस्य तनुभव, यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभव। Let me see any other tune. यद अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि, नहीं जा रहा। और कौन सा ट्यून में जा सकते हैं? नहीं। या आत्मांतर यमी पुरुष
इति सो अस्यं सविभव ये आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यां सविभव सद षडैश्वर्यपूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् षडैश्वर्यपूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यत् कृष्णत् जगति परतत्त्वं परम् इह न चैतन्यत् कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग का अभी पूरा कंसंट्रेशन इसी श्लोक में जाएगा। ये चैप्टर में 5th नंबर से आया है, पिछले चैप्टर में ये 3rd नंबर था, और ये भगवान के ऊपर है, पूरा महाप्रभु के ऊपर बेस्ड है। इसके अनुवाद उपनिषदे जाके निर्विशेष ब्रह्म रूपे बर्णना करा হয়েছে তার মানে এখানে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যের মানে महाप्रभुर अंग कांति। तो ब्रह्म जो भी तो अंग कांति है ना, शरीर से जो लाइट एफलजेंस आभा। যোগ শাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলে বলেন তিনিও তারই মানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের अंश वैभव परमात्मा, वो भी जो योगी लोग उपासना करता है। तत्व विचारे जाके सरो ऐश्वर्यपूर्ण भगवान बोला है, जो भक्त लोग बुलाता है, तिनिও এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য থেকে ভিন্ন পরম তত্ত্ব আর কিছু নেই। तात्पर्य तो इस 3 स्टेज में भगवान को उपलब्धि किया जा सकता है। हम लोग को मालूम है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन स्टेज में कौन करता है? योग ध्यानी लोग, योग आई मीन ज्ञानी लोग, यू नो ज्ञानी। और परमात्मा स्टेज में कौन? ध्यानी, जो भगवान का परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं। और भगवान रूप में कौन आराधना करता है? भक्त लोग, डिवोटीज। तात्पर्य उपनिषदेर प्रणेतारा निर्विशेष ब्रह्मेर महिमा कीर्तन करें। उपनिषद যাকে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করা হয়, তা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী সমস্ত মানুষদের জন্য। এই সমস্ত মানুষেরা যথার্থ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সদ্গুরু শরণাগত হন। देखिए क्यों होता है सद्गुरु शरणागत इन लोग क्यों होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बस वही है। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, बस फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है प्रभु? नॉट फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड। উপস গোটি নির্ণয় করেছে যে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হয়। সদ্গুরু প্রতি যার শ্রদ্ধা রয়েছে তিনি পারমার্থিক উপদেশ লাভ করেন এবং জড়জগতের প্রতি তার আসক্তি শিথিল হয়। शिथिल है माने जड़ एकदम लूज रहता है, जड़ ज्यादा आसक्ति नहीं रहता है। তখন তিনি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে সমর্থক হন। উপনিষদের চিন্ময় জ্ঞান জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এইভাবেই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করা যায়। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম সোপান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান, একদম ইনিশিয়াল লেভেল में। বৈচিত্র্যময় জড় বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে বর্জন করার ফলে এই উপলব্ধি স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ओके, तो ये ब्रह्मज्योति स्टेज में कैसे व्यक्ति उठ सकता है? जब वैचित्र्यमय जड़ विषयगुली, जब जरा आसक्ति से अगर वो थोड़ा आस्ते आस्ते हट गया तो व्यक्ति ब्रह्मज्योति स्तर पे उठ। निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि হচ্ছে दूर থেকে দৃষ্ট পরম তত্ত্বের আংশিক অভিজ্ঞতা, যা যুক্তিতর্কের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে লাভ হয়।
দূর থেকে পাহাড়কে যেমন মেঘ বলে মনে হয়, এটি হচ্ছে অনেকটা সেই রকম। পাহাড় মেঘ নয়, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভ্রান্ত বলে তাকে দূর থেকে মেঘ বলে মনে হয়। পরম তত্ত্বের ভ্রান্ত দর্শনের ফলে তার চিন্ময় বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা যায় না। यस पंकज प्रभु, निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि वाला ये जो लाइन है वो थोड़ा बताइए ना क्या बोल। निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि হচ্ছে দূর থেকে দৃষ্ট পরম তত্ত্বের আংশিক অভিজ্ঞতা। দৃষ্ট পরম তত্ত্বের মানে दृष्ट परम तत्व হচ্ছে भगवान। दृष्ट मीन्स पर्सोनिफाइड परम तत्व। कौन है? वो तो भगवान, उनका आंशिक है निर्विशेष ब्रह्म। ओके, क्लियर? प्रभुपाद और एक एग्जांपल देता है इस प्रसंग में, बहुत फेमस एग्जांपल हुआ है। सोचिए आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, अभी आप जगन्नाथ एक्सप्रेस, এই যে যুক্তি তর্কের পথে যেটা বলছে, যা যুক্তি অবলম্বন করার মাধ্যমে, তো যা যুক্তি তর্কের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে লাভ হয়, তো जो निर्विशेष लाभ होगा ना युक्ति तर्क से खाली। हाँ, वही लाइन में ही तो आ रहा है कॉमा देकर। तो प्रभुपाद जी इस प्रसंग में सिमिलर और एक उदाहरण देता है। ये सोचिए आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, जगन्नाथ एक्सप्रेस पकड़ के पुरी जाएंगे, ठीक है, और पहले आप देख रहे हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुस रहे हैं, तो क्या दिखाई देगा दूर से? सिर्फ लाइट दिखा देगा, लाइट है ना, तो वो ब्रह्म ज्योति जैसा है। फिर थोड़ा बाद क्या दिखाई देगा? ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में घुस जाएगा, डब्बे दिखाई देगा, उसको परमात्मा से तुलना किया जाए, और फिर दिखाई देगा ट्रेन से कुछ लोग उतर भी रहा है डब्बे के अंदर से, तो वो भगवान उपलब्धि जैसा। सो ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। তাই এই দর্শনকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ পরম তত্ত্বকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে উপলব্ধি করা। ওকে, অদ্বৈতবাদ। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্গত রশ্মির ছটা। শ্রী গৌর সুন্দর বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তার চিন্ময় দেহ নির্গত রশ্মির ছটা। তেমনি পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আংশিক প্রকাশ। অন্তর্যামী বা পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতায় 15 অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট, আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি। ভগবত গীতায় 5ম অধ্যায় 29 নম্বরে আরো বলা হয়েছে, ভোক্তারাং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম। অর্থাৎ তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই অধীশ্বর। তেমনি ব্রহ্ম সংহিতায় 5ম অধ্যায় 35 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, আন্ডান্তরস্থ পরমাণু চয়ন্তরস্তম, ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করছেন। এভাবেই পরমাত্মা রূপে ভগবান সর্বব্যাপ্ত, অল পারভেডিং। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল পদন করিয়া সরে বল হরি হরি। হরে কৃষ্ণ।